पार्टी करो नी विद्या मंदिर द्वादशतम वार्षिक क्रीड़ा उत्सव पिला माने आम आज मन खुशी खेलिबा आमर स्वास्थ्य निहाती जरूरी। आम घर उपस्थित अच्छा विशिष्ट आईज्ञ तथा समाजसेवी नगेन्द्र साह महोदय पद्मश्री दीपा अपा अच्छा आम पाखे आम विद्यालय सभापति श्रीजुक्त गजेन्द्र पाणी महोदय विशिष्ट शिक्षाविद नीरज सार अच्छा आम विद्या विकास समितिर सभापति मिहिर कुमार महाना महोदय उपस्थित अच्छा। बर्तमान आमर विश्वजीत रेडी अच्छा कि वार्षिक क्रीड़ा उत्सव आज गोटे पवित्र दिन पवित्र धनु संक्रांति। यही धनु संक्रांति स्थानीय मोहन मंडप आम पिला खेल प्रतियोगिता उद्घाटन हम आज उद्घाटक भाव आम पाखे अतिथि उपस्थित होती विशिष्ट आईनजीवी समाजसेवी इंजीनियर श्रीजुक्त नागेन्द्र कुमार महांती महोदय आम अनुष्ठान तरफ आम पाखे अच्छा विद्यालय परिषदर वरिष्ठ सभ्य तथा बीणापाणी शिशु विद्या मंदिर संपादक मिहिर कुमार महाना महोदय अन्य वक्ता रूपे महानेता श्रीमती सुश्री दीपा साहू महोदय आम विद्यालय सभापति श्री गजेन्द्र कुमार पाणी महोदय सभापति विद्यालय आम सार कहूँ नागेन्द्र सार शीघ्र पलैबे सार डेरी कर आसिले विद्या भवन संपादक मोर बड़ भाई श्रीयुक्त नीरज कुमार परिणा महोदय को आम अनुष्ठान मुख्य वक्ता रूपे नियुक्त होती। ताली 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 प्रधान आचार्य श्रीमती पंकजिनी पड़ा को आज
मोर आशीर्वाद प्रति अच्छी मोर आशा उन्नति कर संपादक महोदय विनीत कुमार महानु निवेदन करुच्ची उपस्थित सभापति महोदय पालिका विद्यालय प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि बंधु वीरवाणी गुरुबा मैंने स्नेहर पिला मैंने आज आम विद्यालय त्रयोदश वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता पिला मैंने प्रत्येक वर्ष तुम हो प्रत्येक वर्ष क्रीड़ा प्रतियोगिता होनी ना होनी ना होनी समस्ते मन खुशी भाग नौ ना नहीं समस्ते खुशी भाग एवं परस्पर भितर प्रतियोगिता प्रतियोगिता मनोभाव आन असंतुष्ट कई हेबनी पिला गोटे कथा मन रखिथ बस 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 आसरे पिले खेलवा खेल पढ़ा पाठ को जब आम खेल ना खेल लगे पाठ तेणु तुम पाठ सहित खेलर पूरा संपर्क रही बिना खेल पाठ हुए नहीं बिना पाठ खेल हम कि बिना खेल पाठ हम कहीं ना तुम मैंने खेलिले पिला बेले खेलिले तुम मन स्थिर शरीर सुस्थ तेणु पिला बेले आम निश्चित भाव खेलटा को पाठ आकार ग्रहण करमी तुम मैंने भावुच आम केवल पाठ पढ़ा पाठ पढ़े भल मनीष हाँ से नुहे पाठ सहित खेल भी निहाती जरूरी किंतु असुविधा रोचे कौटी आम पिला सबुदिन तो पड़िया खेल पार्नु कहीं स्थान समस्या रोचे जोटि आम खेल पार्नु जो मान स्थान अच्छे से भी तो खेल पारना जार स्थान ना से खेल पार किंतु जहाँ प्रत्येक वर्ष तुम मान गोटे खेल प्रतियोगिता करा कारण तुम मैंने निश्चित भाव में विद्यालय छुट्टी पर किसी समय खेलुच छुट्टी दिन मानक पड़िया जा खेलुच दौड़ा दौड़ी खेलुच क्रिकेट खेलुच फुटबल खेलुच ये विभिन्न प्रकार खेल अच्छे केवल बाह्य क्रीड़ा व्यतीत घर भर भी जो खेल रोचे निश्चित भाव खेलवा दरकार क्या प्रत्येक खेल पाठ सहित संपर्कित बेसी कथा कही आज सरस्वती शिशु विद्याभूमि केन्द्र उत्सव तमें मैंने छोट छोट सहित खेल आसीच आमती गोटे मुद्रार अशोक आउ टेल जो हेड जमी परिपूरक से आम जो पाठ्य व्यवस्था अच्छी शिक्षा व्यवस्था ताधे पाठ सहित क्रीड़ा खेल को छलांग तो खेलवाटा एकांत आवश्यक बिना खेल पाठ बहुत कष्ट कहीं खेलिले मन प्रफुल्ल रहे स्वास्थ्य ठीक रहे कहीं आमर हूँ स्वास्थ्य ही संपद
स्वास्थ्य जदि किछि नै तमर किछि काम करि सेथिପାଇଁ तमे खेलिबा निहाती दरकार। आईटी मोर अभिभावक मानकु जेतेबेले तांकर पाठ आपन हो खेलिबा समय हो ताकु जेमिति हेले खेलिबा पे छुटबे। बहुत जन भाबी जे पिला मानकु सहित मिसिले खराब हेछि सेथिପାଇଁ से घरे आकट करि रखि किंतु से गुडे न करी सबले ताकु खेलिबा बेसी न दले खेलिबा सुयोग दियंतु। घर खेल जोटा इंडोर गेम से भी दे पारे आउटडोर गेम जो गुड़ा अच्छी ताकू भी दे पारे जहाँ खेल एकांत आवश्यक। तेणु मुझे खेलर उपकारिता कही मोर वक्तव्य शेष कर। धन्यवाद महोदय। ताली ताली गणना उपस्थित समाजसेवी पुष्पिता महापात्र सुश्री पवित्र महारानी एवं अशिक्षित छात्र सत्य बहुत खुशी जहाँ से समाज ताली 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 वर्तमान आम विद्यालय सभापति राजेंद्र पाणी महोदय को अनुरोध शब्दे भवन्तु सुखिनः शब्दे सन्तु निरामया शब्दे भद्राणि पश्यन्तु नाट्यक्ति दिखभाग समस्त मंगल ଏବଂ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ବାପ ମା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ତମକୁ ଖେଳ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ବାପ ମା ଶିକ୍ଷକକୁ ସମାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେବା କର। ଯଦି ଏତିକି ସେବା କର ତାହେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୟସ ମତେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅନୁମତି ଆଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ताली 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 मार ताली ताली ସେବା କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସେବନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େ। ताली ताली धन्यवाद महोदय। हमारा मुख्य अतिथि विशिष्ट समाजसेवी पुष्पिता महापात्र को अनुरोध करती पिलामान के आशीर्वाद कराए। शुभ सकाळ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାନେ ଆମ ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛି ଖେଳ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଖେଳକୁଦରେ ଯୋଉ ରଖିଛି ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଯୁଗରେ। କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ତାର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ କରିଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପାଇଲେ ଖେଳାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାପା ମାନେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି ମା ମାନେ ହେଲେ ଘରର ଶିକ୍ଷକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଘରେ ଶାରୀରିକ ଖେଳ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଇବେନି କାହିଁକି ସମୟ ପାଇବେ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି ଖେଳିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବକ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଙ୍କଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ପଙ୍କଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ धन्यवाद महोदय। जहाँ कहले आमर दीटा गेम अच्छे गोटे इंडोर आ गोटे आउटडोर। इंडोर में आम कौन गोटे गेम खेलु ये सब लुडो ताश कैरम खेलु जोटा कि आम मानसिक स्तर में उन्नति होती किंतु
ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହଉନି। ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ବଡି ପାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମର ଶନିବାର ଦିନ କରାଯାଏ, ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଖେଳ କରାଯାଏ, ଜିମ୍ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଆମେ ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ ପାଠ ପଢିଲୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଆମେ ଶରୀର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଶରୀର ଶିକ୍ଷା କରିବା ନା ନାଇଁ? ମାନସିକ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶରୀର। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୀପା ଆପା। ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଶିଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ମୁଁ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ବୁଝିହେଲା? ଦୀପା ବାବୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ପିଲାମାନେ ଦୀପା ବାବୁଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେଇଥିଲେ ପିଲାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ପିଲାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବାପାକୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟକ ମହୋଦୟ ପାଠରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଆମେ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ହାତ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ କର। ବଡ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଗକୁ ଆସ ବଡ ପିଲା, ଅଗ୍ରସର କିଏ ଅଛ ଆସ। ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହ, କୁହ। এইটা তো আমি ভারত মাতার সন্তান, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, କ'ଣ କରିବା କହିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ। ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଖେଳୁଛୁ। ହାରିବା ଜିତିବାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାନି କି ଖୁସି ହବାନି। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ହାରିଗଲି, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜିତିଛି ନା, ଖୁସି ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ହାରିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜିତିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜିତିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହାରିଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ଦୁଃଖ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ